بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المرسلين. راح نتناول معكم في هذه الأمسية بإذن الله امتحان تجريبي ثاني. درت واحد على المتحف اللي راح تدور على دراسة نص على المتحف، راح درتها قبل هذا الفيديو راها في القناة، واليوم راح ندير دراسة نص وخد أخرى كامتحان تجريبي، امتحان تجريبي لقسم السنة الخامسة. هذا ينفع امتحان تجريبي كما ينفع أنه يكون اختبار للفصل الثاني لهذا الموسم. مباشرة نبدأ نقرأ النص ونشرحه. لو تكست، النص. Le médecin aussi appelé docteur. الطبيب عنده اسمين في الفرنسية، نقول ان دكتور ولا نقول لو médecin. est un spécialiste de la santé. هو مختص في الصحة. qu'il soit médecin généraliste ou spécialiste، مهما كان هذا الطبيب، مهما كان نوعه، عام ولا مختص، il reçoit les malades pour en établir des diagnostics. يستقبل المرضى من أجل إنشاء التشخيصات. les diagnostics هي التشخيصات. demande des examens، يطلب التحاليل والاختبارات. prescrit des traitements pharmaceutiques، وكذلك يوصف الأدوية الطبية. ou hospitalier en fonction des problèmes de santé، والله شد هذا المرضى في المستشفى اللي كانت هناك مضاعفات في الصحة، مشاكل صحية. نكمل قراءة النص. il assure un suivi de ses malades، يضمن متابعة لمرضاه. tout en gardant un rôle de prévention dans le domaine de la santé، يحتفظ بمهمة الحامي في مجال صحته، في مجال الصحة، هو الآمر هو النهي. tout en gardant un rôle de prévention، هو الآمر هو النهي في مجال الصحة، dans le domaine de la santé. je relis le texte. نتمنى راها واضح، ونتمنى اني شرحت المرة الأولى بوضوح وكنت نقرأ بهدوء. Le médecin, aussi appelé docteur, est un spécialiste de la santé. Qu'il soit médecin généraliste ou spécialisé, il reçoit les malades pour en établir des diagnostics, demande des examens et prescrit des traitements pharmaceutiques ou hospitaliers en fonction des problèmes de santé. Il assure un suivi de ces malades tout en gardant un rôle de prévention dans le domaine de la santé. Voilà le texte. هذا هو النص اللي بغا دير له كابتور ولا تعاود تشوفه. نروح للأسئلة تاع فهم النص. numéro 1. De quoi parle ce texte؟ على ماذا يتحدث هذا النص؟ Alors, le texte parle du médecin. Alors, il parle du médecin, ou bien le texte parle du médecin. Le médecin. Le métier d'un médecin. Le médecin. طبعا دائما نقول باللي السؤال الأول هو السؤال الهادية اللي كل التلاميذ يدوا عليه نقطة. Numéro 2. Numéro 2. Que fait le médecin؟ واش يدير الطبيب؟ que fait le médecin؟ طبعا السؤال راه قصير، الجواب تاعه راه في النص. من نبدا انا الجواب درك من يجيني؟ دوك الجواب راه طويل. il reçoit les malades pour en établir des diagnostics, demande des examens et prescrit des traitements pharmaceutiques ou hospitaliers en fonction des problèmes de santé. Voilà la réponse juste. هذا هو la réponse juste. كما راك تلاحظوا الجملة راها طويلة ما نقدرش نعاود نكتبها. هذه هي que fait le médecin. il reçoit les malades pour en établir des diagnostics, demande des examens et prescrit des traitements pharmaceutiques ou hospitaliers en fonction des problèmes de santé.
La question numéro 3. Relève du texte un adjectif cardinal. Relève du texte un adjectif cardinal. L'adjectif cardinal هو رقم مكتوب بالحروف. هو رقم مكتوب بالحروف 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça sont des numéros. Alors, où est-il? 1. 1. 1. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Il n'y a pas les autres chiffres. Alors je prends 1. Voilà, c'est 1. Cardinal. 1. 1 c'est واحد. Un adjectif cardinal هو رقم مكتوب بالحروف. La question numéro, ça c'est 1, 2, 3, ici. Je suis là dans la question numéro 4. Sépare les constituants des deux phrases suivantes. Alors, les constituants هي المكونات. Les constituants هي المكونات. وضح الكتابة. هي المكونات الخاصة بالجملة. ماهوش لي جروب. المكونات les constituants. Les constituants مكونات الجملة. Alors, il reçoit les malades pour en établir des diagnostics. يستقبل المرضى من أجل إنشاء فحوصات وتشخيصات. Alors, قلت لكم فيما سبق باللي الضمير في الجملة c'est le sujet. كي نشوف ضمير في الجملة c'est un sujet. Alors, il c'est un sujet. Reçoit c'est un verbe. مباشرة بعد le sujet جيني le verbe. Les malades c'est un complément objet direct. هنا ما راش مطلوب مني اني ندير لي جروب. نعاود لي constituants. Pour en établir des diagnostics كما قلت لكم مسبق في لي فيديوهات اخرين الجملة اللي تجيني من بعد pour هي CCB complément de manière complément de circonstance de but CCB كي ندي نعرفها يجي قدامها pour. Le médecin travaille dans un hôpital. Le médecin c'est le sujet. هذا هو الاسم في الجملة. Après le sujet c'est le verbe. Dans un hôpital, c'est un indicateur de lieu. مؤشر مكان. من بعد مؤشر المكان واش عندي ظرف المكان. إما لي dans un hôpital هي CCL. CCL. Alors, pour en établir des diagnostics, c'est un CCB. Et dans un hôpital, c'est un CCL. هذا مفعول لأجله وهذا ظرف مكان. جملة ظرفية مكانية. نروح la question numéro 5 مثلا. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. Demain c'est le futur. Le médecin, le verbe être à l'école. Alors le médecin c'est quel prénom? C'est le prénom il. Le médecin j'ai في بلاصته le prénom il. عندي le verbe être avec le prénom il. Au demain, à demain, c'est quoi le futur? C'est sera. Sera. Le verbe être, je répète, le verbe être. Mais le prénom il. À demain, le futur, c'est sera. Le deuxième verbe, c'est nous finir. Le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe. J'écris le verbe et avec le prénom nous, j'ajoute au NS. Alors, c'est un verbe de deuxième groupe. Je dis finiront. O-N-S. Ici. J'écris ici, finiront. R-O-N-S. Alors, كما تشوفوا, les verbes de deuxième groupe, هنا يليق ندير هاد الإي. finiront. Alors, maintenant, la question numéro 6. La question numéro 6. Le jardinier plante les arbres. لا, هنا واش هو المطلوب؟ هنا المطلوب le féminin. Alors, هنا نكتب القاعدة les noms ou bien les noms qui se terminent par y au féminin se terminent par oui, j'ajoute e et un accent aigu. Ça c'est y et ça c'est hier. أيا اللي هنا واش ندير؟ jardinier, هاهي jardinier, jardinier نكتبها كيما هي. نزيد e de féminin و j'ajoute e تاع l'accent aigu. ها jardinière. نطبق القاعدة هذه. Le nom qui se termine par y au féminin se termine par hier. Alors, jardinier, le féminin, c'est hier.
Maintenant, le pharmacien. Le pharmacien. Les noms qui se terminent par yen. Le féminin, c'est quoi? C'est yen, double zen et un. Zid le n et e. Alors, pharmacien, le féminin, c'est quoi? C'est pharmacienne. Pharmacienne. Avec double zen, e. Voilà. Comment les 6 questions. Les 6 questions de la compréhension. Voilà. هذو les 2 questions. هذا تاع le sens تاع المعنى. C'est par les constituants تاع المكونات grammaire, la conjugaison, le futur, et l'adjectif cardinal, vocabulaire, et le féminin, c'est un exercice d'orthographe. Voilà. هذه هما التمارين نوضحهم هكا مليح قدامنا. نروح la production écrite. Alors maintenant, on va la production écrite. Je lis la production écrite. طبعا مع الصيام راه واحد نتمنى نكون نوضح الشرح Tu as participé au concours du meilleur texte sur le métier. شاركت في مسابقة لأحسن نص حول المهن. Rédige un texte pour présenter le métier de tes rêves. اكتب نص باش تقدم لينا le métier de tes rêves. tes rêves هي أحلامك. tes rêves. le métier de tes rêves هي مهنة أحلامك. يعني دير لينا production écrite باش تبين لينا مهنة أحلامك. Que veux-tu être quand tu seras grand? واش تتمنى تجي من تكبر؟ Commence ainsi. ابدا لينا الجملة quand je serai grand je serai. دايما هذه رانا نستعمل هذه الجملة. هذا العام نستعمل هذه الجملة. N'oublie pas utiliser un prénom personnel. هنايا مادام لي أنا alors c'est je. J'utilise je le prénom je. أنا اللي راح نقدم المهنة تاعي. Les verbes au futur simple راحش المهنة تاع المستقبل. Les verbes كاع se terminent par r a i parce que le prénom je. Les verbes de premier groupe c'est e r a i. Les verbes de deuxième groupe c'est i r a i. Respectez la ponctuation, la majuscule et les points. À toi de la boîte à outils. La boîte à outils ثاني راني مقيدة بها. عطاني le pompier وعطاني le médecin وعطاني infirmier. واحد فيهم نديرهم. عطاني لا ستيتوسكوب السماعة تاع الطبيب. لو مارتو بيكور تاع لو بومبيي اللي يحفر به الحجر. لو كاميون نعرفوه. لو شيان السيكوريست الكلب المدرب. لا طونت الخيمة. اي لو فيرب سوان يعالج. إل الضمير. سوف ينقذ. مالاد المرضى. بليسي جرحى. اي لي فيكتيم هي الضحايا. بدون اطاله راح نقدم لكم دوك نخدم معكم اون برودكسيون écrite sur un image sur un métier. طبعا ما كنتش محضره الورقه. هذه هي لا برودكسيون écrite. لا برودكسيون écrite هذه هي. الان راح خليت لكم لا برودكسيون اكريت باش تعاودوا تقروها بالتريث بينما حضرت الورقه اللي نخدم بها. الوغ انا واش ندير لو بومبيي ندير لو ميدسان ندير لانفيرميي اللي درتها. جو كومونس. هذه هي لا بواط اوتي. جيكري لو تيتر. دابور جيكري لو تيتر. باغ اكزومبل لو ميدسان هي التلاميذ كاع يبقوا جوا طباخ. ولا واش تبقى تجي في المستقبل يقول لك نقول لك طبيب ان ميدسان. لو ميدسان. Le médecin. J'écris le titre. Je commence par une lettre majuscule. Et je commence ma production écrite. كي دايره la production écrite راني دايره طريقه شحال من خطره درت لي ميتي بصراحه نخدمها معاكم. je commence par quand هذا لا non quand je serai grand لما اكبر. quand je serai grand حتى حفظتها من كثرت ما. quand je serai grand je serai médecin. pour علاش pour consulter ولا examiner
consulter les malades لكي أعالج المرضى les malades. Point. Aïe. La phrase suivante وش هي je travaillerai أعمل je travaillerai dans un hôpital point. Et qu'est-ce qu'il j'utiliserai, qu'est-ce qu'il utilise? J'utiliserai la stéthoscope et le tensiomètre et la tensiomètre et la tensiomètre et la tensiomètre. Voilà. Quand je serai grand, je serai médecin pour consulter les malades. Je travaillerai dans un hôpital. J'utiliserai la stéthoscope et la tensiomètre. Quel beau métier! Quel beau métier! Quel beau métier! Voilà. في الأخير نتمنى لكم النجاح لكل أبنائكم والتلاميذ، وإلى اللقاء في فيديو